বেষ্ট মোমেন্ট আৰু সেট মোমেন্ট কিনে থাকিছে বেষ্ট মোমেন্ট কি কব অত আমান বাৰা বেছি ভাল টাইম দিয়ে কি কব মান খুশি পাই ইদি আছে অটো ড্ৰাইভাৰ লাইফটো তো গাইস মই এতিয়া তো কেছ দি আছে মই কিলে দি আছে কলে তো মই লা 20k সাবস্ক্রাইবার পুঞ্চা কানে মই খুশি পা দি আছে দে এটো তো মই থাকি আছে কোনা দিয়া বিন মই দে তো আপনি সব বি মোক সাপোর্ট করি দে কংগ্রেচুলেশন বেস্ট ড্রাইভার আপনি বেস্ট ড্রাইভার আছে বেস্ট ড্রাইভার অফ 2024 Thank you. Hello guys, apnan sob ke bhi bisi thanks moi ke di 20k subscriber punchai dia kane moi khushi pra idia moi cake katiole moi cake ani na se sabi moi kile itu auto parking te moi cake kati ase gole do moi la turning point to auto parking te thaise mola video to auto parking di bra mola video halo bro kusi to moi be mola duk time di ta khandi ase gole moi be kile ta khala kusi na kuro gone na moi cake katiwa ta khanlo de aro cake kata biji de moi lottery lole se kula nam bolabo tu manu ke moi 1000 free cash diule se de to ite so kula nam likhina ase to kula nam ulabo to thai gro to guys apnan sai te yate ase mola cake तो किसी लोग है क्या कैसे तो है क्या उधर जाबे तो काटी apa काटी सब मन खावा मोला हाथ सब मन करने से तो मोला कली पार्टी আছে wow so guys thank you so much for your support program I love you all चलो हां ऐसा नहीं तो पार्किंग तो खाला वाला तो बोला से सबसे खाला वाला ना साउंड फिगर का से ऐसा नहीं tay dang wa sa moi tay kia gi lawa क्या से वे गुड यस सेम आलू स्माइलिंग गुड़ा खाते कैमरा दे आजे जो आप ना sana apni सबसे dang wa सिखा दीजिए ता ओके खावे इजे आपला साइड पे तक मोर में खिलाई दिए एक बार दूसरा प्लेस खिलावी ओलो बोले जब ओलो बोले फ्लावर कुछ भी फ्लावर तक कोते उली ओलाई ने खिलाई दे चलो थैंक यू सुपर नाम ना बो thank you so much so kami cuma nu kami pak punya चलो चलो लाइन 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 ओ खाओ अंकल বাপুরা মানুষ না কইলে হইছে রে ओ खाओ से cameraman কি বেলো প্লাই দিব দাদুর ভিতর খাবে কি দেম চলো কুম্বা প্রাউতি উঠাব দঙ্গো কই দিখান তো তো নাম ওলাবি দে weekend oh congratulations acha तो मैं नेक्स्ट टाइम तो बिसी দিব রিবি এটা তো কি আছে तो पूरा पुलिस तो गाइस মই এটা তো কেস দি আছে মই কিলে দি আছে বলে তো মই লা 20k সাবস্ক্রাইবার পুঞ্চা কানে মই খুশি পা দি আছে দে এটো তো মই থাকি আছে কোনা দিয়া বিন মই দে তো আপনি সব বি মোক সাপোর্ট করি দে কংগ্রেচুলেশন বেস্ট ড্রাইভার আপনি বেস্ট ড্রাইভার আছে বেস্ট ড্রাইভার অফ 2024 Thank you. মই এতিয়া একটা কোয়েশ্চন খুজিব আপনাকে আপনি কিমান সাল নিচিনা হৈছে অটো চলাটো অটো চলাতো মান চালবি নহয় একচাল আছে অটো চলা ও আচ্ছা আপনি অটো চলা টাইমতে আপনি লা বেস্ট মোমেন্ট না কিতাবা বেস্ট মোমেন্ট থাকবে না বেস্ট মোমেন্ট আৰু সেট মোমেন্ট কিতা কিনে থাকিছে না থাকা নাই নে ভিউয়ার্স খানকে শেয়ার কৰিব পাৰিব ইটো কেতিয়াবা তো আউচিলা না কি কব ৰাস্তাতে কি মানুহ কান পেছেঞ্জাৰ কান কি মান দিয়া তামি আছে ইটো দিয়ে মান ইনে কি হ'ব এইটো নেচাৰ আছে কোনে বিয়াৰ কৰা নাই থাকে তো বেস্ট মোমেন্ট তো কিতা থাকিছে আৰু কি থাকিছে এনে কৈ দিবে অটো বেস্ট মোমেন্ট কি কব অটো আমান বাৰা বেছি ভাল টাইম দিয়ে কি কব মান খুশি পাই ইদি আছে অটো ড্ৰাইভাৰ লাইফটো আচ্ছা বেছি বাজে তো আজি আপনি এটো পাতো কিনে লাগিছে
বেছি খুশি পাইছে দে সব লাগিছে মই আচানক পৰা নিয়া হইনা আপনি 20k সাবস্ক্রাইবার পাইছে বেছি তোরা আচানক পৰা মান নিয়া পাইছে মান বেছি খুশি পাইছে तो अपनी तो खाली ऑटो चलाए ना दूसरा भी चलाए? অটো চলাই মই अच्छा तो बिया ना पहले अपनी तो शादी हुई ना मने শাদি হইছে शादी हुई ना बच्चा खान की मनता है বাচ্চা তিনটা আছে ओ इतो ऑटो पर अपनी ऑटो चलाए ना बच्चा ওই বাচ্চা আনকে নিয়া বেট পালি আছে অটো চলাই तो बिया ना पहले moi next time भी इतिया तो न हो ए moi next time grow करो तो टाइम ते moi अपना को जना विजिट करो तो अपनी एक्सेप्ट हाँ, हाँ। পারো 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 এসে পারো আছে আই বি মোস্ট ওয়েলকাম अच्छा अच्छा moi next time तला गोर भी जना विजिट करो तो गाइस अपने moi के बेसी सपोर्ट करी भी अपने सपोर्ट ही लगे तो अपने सपोर्ट पर मैं 20k पूंजी से अपनी खान নহলে तो मैं को करो ना पलो तो गाइस moi के बेसी सपोर्ट करू दे सब मन के भी थैंक यू बाय बाय